हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज आम पेडागोजी एवं इभालुएसन रो 24 क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा। सब बेले मने रखंतु इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल until it's done। चलंतु आरंभ करबा। A child fails repeatedly and stops trying। According to psychology this is पिलाटी बार बार फेल होबा परे चेष्टा करबा बंद करि दउची। कोन कहै छिबो बेले बेले पिला को लागे ए मो द्वारा होबनी मु पारिबिनी कहि के छाडी दियंती। तो कौन है मोटिवेशन, लर्न हेल्पलेसनेस, रिएनफोर्समेंट ना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आर आंसर है लर्न हेल्पलेसनेस। Which of the following is not a characteristic of a well designed assessment tool? गोटे well designed assessment tool पाई आ भितर कईटा कैरेक्टरिस्टिक नुहे वैलिडिटी, सब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, फेयरनेस। वैलिडिटी दरकार, रिलायबिलिटी दरकार, फेयरनेस भी दरकार। आंसर है सब्जेक्टिविटी। A child learns best when the task is slightly above current ability. This idea is given by पिलाटी सेतेबेले भलो भाबरे शिखि पारिबो जेतेबेले ता एबिलिटी थारु टिके उपरकू टास्कटा दिया जिवो। ए आइडियाटा के देइथिले? पियाजेट, स्किनर, भाइगोट्स्की, ब्रुनर। कोन हे जिवो? भाइगोट्स्की। Which method develops democratic values most effectively? Lecture, drill, discussion, dictation। कोन हे जिवो? डिस्कशन। Which teaching aid appeals to multiple senses? सेंस माने होच इंद्रिय, तेनु आ भितरु केउ टीचिंग एड रे अधिक इंद्रिय काम करूची? चॉकबोर्ड ना एठी खाली हमें देखुचे, टेक्स्ट बुक एठी भी हमें देखुचे आखी, ऑडियो विजुअल एड्स एठी हमें देखुचे भी एवं सुनुचे भी, वर्कशीट एठी भी खाली देखुचे। तो हे जिवो कोन? ऑडियो विजुअल एड्स। एठी मल्टीपल सेंस काम करूची। Which evaluation tool assesses attitudes and interests? Achievement, checklist, questionnaire, rating scale। केउ टूलटा एटीट्यूड एवं इंटरेस्ट को आकलन करे? रेटिंग स्केल। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज इजीएस्ट व्हेन सब्जेक्ट्स आर अनरिलेटेड, लर्निंग सिचुएशंस आर सिमिलर, मेमोराइजेशन इज हाई, कंटेंट इज एब्स्ट्रैक्ट। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ता केतेबेले सहज रे हेइ परिबो? लर्निंग सिचुएशंस आर सिमिलर। Constructivist teaching discourages which of the following? Active learning, inquiry-based tasks, passive reception of information, prior knowledge activation। कौन है जिवो? कोडा डिस्करेज करे तो नेगेटिव पॉइंट बाहर करिया को पड़िबो। पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। काहेकि ना एक्टिव लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड टास्क, प्रायर नॉलेज एक्टिवेशन एगुडा सब लर्नर सेंटर्ड। तो आंसर है जिवो पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। The major aim of humanistic education is to develop academic excellence, self-actualized individuals, competitive learners, disciplined citizens। कौन है जिवो? self-actualized individuals। के देथिले थ्योरी? कार्ल रोजर्स। Teacher deliberately creates a mismatch between students' existing ideas and new evidence to promote learning। This reflects कौन होउची ना पिलार पूर्व धारणा एवं नुआ सूचना रे बाधा प्राप्त हेउची। तो आर आंसर है जिवो इक्विलिब्रियम, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, कंडीशनिंग, रेडीनेस। है जिवो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट बा डिसइक्विलिब्रियम। Which type of assessment is most useful for identifying gifted learners? केउ assessment द्वारा हमें gifted learner को identify करि परिबा? Summative test, formative test, continuous assessment ना aptitude test? है जिवो aptitude test। A test measures exactly what it claims to measure। This demonstrates ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟା ମାପିବା ଦରକାର ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଦକ୍ଷତାଟା ମପା ଯାଇ ପାରୁଛି। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରିଲିଆବିଲିଟି, ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି, ନର୍ମ ରେଫରେନ୍ସିଂ। ହେଇଯିବ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି।
When a child modifies their schema of bird to include penguins which cannot fly, it demonstrates ପିଲାଟି ତା ସ୍କିମାରେ ପିଲାଟି ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସ୍କିମା ବନେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିଥିଲା କି ପକ୍ଷୀର ଦୁଇଟା ଗୁଡ଼, ଗୋଟେ ଥଣ୍ଟ, ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିପାରେ। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ପେଙ୍ଗୁଇନକୁ ଦେଖିଲା, ପେଙ୍ଗୁଇନ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ସେଟା ମଡିଫାଏ କଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଆଗରୁ ସେଟ୍ କରିଥିଲା କ'ଣ କି ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମଡିଫାଏ କରୁଛି ମାନେ ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏକୋମୋଡେସନ୍, ଏସିମିଲେସନ୍, ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, କଣ୍ଡିସନିଂ। ହେଇଯିବ ଏକୋମୋଡେସନ୍। ଏବଂ କିଛି ଏଡ୍ କରିବା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏସିମିଲେସନ୍। ଏସିମିଲେସନ୍ ମାନେ ହେଲା ଏଡ୍ କରିବା। Which of the following is an example of zero transfer? ଜିରୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ନ୍ୟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ। ପଜିଟିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ନ୍ୟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ନେଗେଟିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ନ୍ୟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଜିରୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଥ୍ ଫର୍ମୁଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଇଂ ଟୁ ଫିଜିକ୍ସ। ମ୍ୟାଥ୍ ଫର୍ମୁଲା ଯଦି ଶିଖି ଯାଇଥିବା ତାହେଲେ ଫିଜିକ୍ସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ପଜିଟିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍ପାନିଶ ଆଫ୍ଟର ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଏଟା ବି ପଜିଟିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସୁଇମିଂ ଆଫ୍ଟର ଷ୍ଟଡିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଉନି। ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପହଁରିବା ଶିଖିବା, ପହଁରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବାରେ କିଛି ରିଲେସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଜିରୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପାନିଶ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଉ ସ୍ପାନିଶ ଶିଖିବାରେ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଉଛେ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ସ୍ପାନିଶ ଶିଖିଛେ ତାପରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶିଖୁଛେ, ଦେନ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ଆଉ ସ୍ପାନିଶ ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛେ, ତ ଏଇଟା ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଲା। ତେଣୁ ହେଇଯିବ ନେଗେଟିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ତେଣୁ ଆ ଭିତରୁ ଜିରୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫରଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସୁଇମିଂ ଆଫ୍ଟର ଷ୍ଟଡିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି। The main advantage of objective test is assessing creativity, developing writing skills, high reliability and ease of scoring, encouraging deep reflection. Objective test କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ? Objective test ମାନେ ଯେମିତିକି MCQ, ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା, true false, ଏଥିରେ ଆମକୁ ମାର୍କ ଦେବାରେ ଇଜି ହୁଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ହାଇ ରିଲିଏବିଲିଟି ଥାଏ। A 5-year-old struggles to understand that 2 plus 3 is equal to 3 plus 2. This typically happens in ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ପିଲା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ 2 plus 3 ଯାହା 3 plus 2 ସେଇଆ। ତ ଏଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ହୁଏ? ତାର ରିଭର୍ସିବିଲିଟି କ୍ଷମତା ଆସିନାହିଁ। ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ, ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ। ରିଭର୍ସିବିଲିଟି କୋଉଠି ଲେକ୍ କରେ? ପ୍ରି ଅପରେସନାଲରେ। Which of the following is a primary tool used in sociometry? आ भितरु केउं टूलटा सोशियोमेट्री टेक्निक रे यूज हुए? सोशियोग्राम्स, सर्वेस ऑन इनकम, आईक्यू टेस्ट, साइकोलॉजिकल केस स्टडीज। सोशियोमेट्री रे कौन यूज हुए? सोशियोग्राम्स। Which article of the Indian Constitution was amended to make education a fundamental right under RTE Act? केते नंबर आर्टिकल रे मेंशन करा जायछि एजुकेशन को फंडामेंटल राइट हिसाब रे? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45, आर्टिकल 15। तो आंसर हे जिवो आर्टिकल 21A। Another name for dyspraxia is, dyspraxia कोन? जोथिरे हम अंग प्रत्यंग चलप्रचल करिबारे असुविधा हुए। ग्रॉस मोटर स्किल एवं फाइन मोटर स्किल रे असुविधा हुए। तो डिस्प्रेक्सिया रे अन्य नाम कौन? डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया ना ADHD? आंसर हे जिवो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। निपुण भारत प्राइमरीली फोकसेस ऑन चिल्ड्रेन ऑफ व्हिच एज ग्रुप? निपुण भारतटा कहा उपरे फोकस करूची? 3 to 6 years, 6 to 8 years, 8 to 14 years, 14 to 18 years। कौन है जिवो? 6 to 8 years। प्रथम रु तृतीय श्रेणी पर्यंत। अर्थात तृतीय श्रेणी पिला जेपरी पढ़िबा, लेखिबा, संख्या ज्ञान रो बेसिक जिनसरा जानि जाइथिबे।
Inclusive education ensures that only children with disabilities are taught separately, high achievers are given separate classes, only physical education is emphasized, all children learn together with appropriate support. Inclusive education कौन ensure करे? ସବୁ ପିଲା ମିଳିମିଶି ପଢ଼ିବେ। Segregate ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। Segregation is against the law of nature. ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, all children learn together with appropriate support. The concept of burden-free learning was strongly emphasized in NCF 1988, RT Act 2009, NCF 2005, NCF 1986. ବର୍ଡନ୍ ଫ୍ରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ? ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁମାନେ ଚାପବିହୀନ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ଶିଖିବେ ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ପକାଯିବ ନାହିଁ, ହୋମୱାର୍କର ପ୍ରେସର କିମ୍ବା ଅଧିକ ୱାର୍କଲୋଡ୍ ଦେବାନି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା? NCF 2005. The famous Bobo-Dole experiment is related to cognitive theory, social learning theory, Gestalt theory, constructivism. ବୋବୋଡୋଲ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ? ବାନ୍ଦୁରା କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଥିଓରି? ସୋସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି। Who proposed the two-factor theory of intelligence? Thorndike, Binet, Spearman, Gardner. two-factor theory କିଏ ଦେଇଥିଲେ? Spearman. two-factorରେ କିଏ କିଏ ରହିବେ? ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। three-factor theory କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଜନ୍ ଡିଭି। three-factorରେ କିଏ କିଏ ରହିବେ? ଟିଚର, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ କରିକୁଲମ୍। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି 24ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।